اب میں تھوڑا یہ ہو سکتا ہے میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا تھوڑا یہ دیکھ اس کے بغیر بھی آ رہی ہے. All right, let me know whenever we are good to begin. 1 2 3. Are we good to begin? Yeah. All right. Thank you so much, everyone. We have player of the match, Mohammad Rizwan, with us for the post-match press conference. So we'll be doing this press conference in sort of two parts. We have a couple of questions on Zoom. We'll take them first, and then we'll take questions from the journalists who are present over here. Please, I'll be taking one question from each journalist. Please raise your hand if you want to ask a question. And if a question has been asked, don't repeat it so I can manage maximum questions from here. So we'll take first question from Usman, and then I think Imad will be telling us question of someone who has sent it. Usman, can you hear me? So I'm asking this question on behalf of طاہر. رضوان بھائی بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس کے لیے کچھ بتائیں اپنی پارٹنرشپ کے بارے میں عبداللہ کے ساتھ, اور آف کورس عبداللہ کا کیونکہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ تھا تو کیسی کمیونیکیشن آپ دونوں کی آپس میں چل رہی تھی, اور کس طریقے سے اس نے اس کو اتنا زبردست پارٹنرشپ میں بدلا اور ایک تاریخی پاکستان کو وکٹری ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اس کی پہلی سینچری تو بعد کی بات ہے. جس طرح اننگز وہ کھیلا ہے سب کے سامنے ہے, کیونکہ اگر آپ کے بورڈ پہ 300 پلس لگاؤ اور آپ چیز کر رہے ہو تو کیونکہ ایز اے اوپنر آپ جب جاتے ہیں تو ایک بوجھ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ یار چیز کرنا ہو 300 پلس رنز, یہ اس کا الگ جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے, آپ کے پریشر ہوتا ہے آپ پہ, کیونکہ پچ جیسے بھی ہو یا یہ دس از رائٹ کے سپورٹنگ پچ تھا, مگر آپ کے پاس جب آپ بورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اندر یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک ٹائم ایسے آیا کہ میں نے عبداللہ کو یہ کہا کہ ہم نے بورڈ کو نہیں دینا نیکسٹ ٹائم, ہم اپنا پلان کرتے, کیونکہ پلان کرتے رہے 20 اوور تک الگ پلان تھا, پھر 30 پہ الگ پلان تھا, پھر 40 تک الگ پلان تھا, 20 تک ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کیونکہ ہمارے پاس سب کو پتا ہے کہ بابر اعظم انفارچونیٹلی آؤٹ ہو گیا جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یار اب 20 تک ہمارا پلان تھا. تو یہی کمیونیکیشن کیلکولیٹنگ جو میں کرتا رہتا ہوں اللہ کی فضل سے وہی کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو شروع کے جو عبداللہ نے اننگس کو بلڈ کیا ہے جس طرح شاٹ اس کے لگ گئے جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہوگی چیز کرنے میں. نو تھینک یو. راستے میں تھوڑا سا سگنل کا مسئلہ ہے, نہیں آپ سے گلے ملیں گے انشاءاللہ, پہلی بار نہیں آپ سے. رضوان, آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں. میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے اندر پہلی سینچری آپ نے بنائی ہے, اور وہ بھی ایسے ٹف مومنٹ کے اندر جب 345 سے زائد رنز چیز کرنے تھے, تو کیا سوچ رہے تھے آپ جب آپ وکٹ کے اوپر گئے, جب بابر اعظم آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بنی, تو کس طرح سے آپ اننگز کو اپنی لے کر چلے ہیں؟ دیکھیے جواب تو آلریڈی میں دے چکا ہوں اس کا, اور پہلی سینچری کبھی آپ اس پلان کے ساتھ نہیں جاتے, کیونکہ جب آپ چیز کرتے ہیں تو ڈفرنٹ مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں, اور میرے لیے تو ورلڈ کپ ہی پہلا او ڈی آئی ورلڈ کپ ہے, اس سے پہلے تو میں کھیلا ہوں, فرسٹ ٹائم میں کھیلا ہوں او ڈی آئی ورلڈ کپ میں, ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے پہلے T20 کھیلا ہوں, یہاں پہ تھوڑا ڈفرینس ہے, اور جو میرا بیٹنگ آرڈر ہے نمبر 4 یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی کھیلنا پڑتا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھ لو میرے خیال سے کسی بھی دنیا کی کسی بھی ٹیم میں 4 نمبر کا جو پلیئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے, یا نمبر 3 یا نمبر 4, کیونکہ اس پلیئر کو ہر جو ہے نا ایک فاسٹ بولر کو بھی کھیلنا آنا چاہیے, اسپنر کو بھی کھیلنا چاہیے, کوشش ہوتی ہے ایسے پلیئر کے پاس ہر سارے شاٹس ہو, کیونکہ 10 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے اور 30 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ رول ہے اس پوزیشن پہ میرے لیے, چیلنجنگ ہے, مگر بہرحال الحمدللہ جس طرح اپنی اننگس کی بات کی ہے, اننگس کو بلڈ کیا اس ٹائم صرف اسی سوچ پہ, کیونکہ 2 وکٹیں گری ہو 300 پلس آپ چیز کر رہے ہو, تو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں چیز ہے یہ ہمارے لیے الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ اپنی اننگس کو اسی طرح کوشش کی ہے کہ اپنے کچھ سینئر سے سیکھا جس چیزوں کو, وہ یہی کیا کہ جب بھی چیز ہو تو کام رہنے کی کوشش کرنا, تو کوشش وہی کی کام رہنے کی, تو الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جیت دے دی. All right, so we'll take questions from here. پہلے ان سر کو دے دیجیے, مظفر بھائی.
हेलो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। पहले 2 वार्म-अप्स हार गए, यस 2 लीग जीत गए, यस तो ज़बरदस्त अचीवमेंट बात है। खत्म। तो आप इतना कॉन्फिडेंस हो गए, अब थर्ड मैच में अब भी शायद जीत जाए। थर्ड मैच आने वाला है अहमदाबाद में, ये होगा। दूसरी बात, आप हेल्थ कैसी है? बहुत आप गिर रहे थे, पड़ रहे थे, क्रैम्प्स थे, बैक पेन था, बहुत हमें भी दर्द हो रहा था देख के। तो वो मर्द मुजाहिद की तरह खेले आप। आखिरी सवाल ये कि 15 दिन हैदराबाद में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह क़याम रहा शहर हैदराबाद, शहर दक्कन हैदराबाद में आपका क़याम रहा 15 दिन। हमारे लिए बाइस एज़ाज़ व इफ्तिखार है कि आप लोग आए, यहाँ रहे हमारी शहर में, खाया पिया बहुत। और कहाँ कहाँ गए? 4 मीनार देखा या नहीं? सवाल की जवाब अगर भूल गए ना बता दीजिएगा, 4 सवाल हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले सवाल का जवाब ये है कि वार्म अप हम हार गए और ये जीत गए। तो जैसे आपने कहा कि वार्म अप ही था, तो वार्म अप की तरह हमने वार्म अप ही की तरह खेलना है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ चीज़ें डिफरेंट सबके सामने कि शाइन शेप नहीं खेल रहा था, हारिस ने कभी बॉलिंग की, कभी की, इफ्तिखार ने की, कभी नहीं की, शादाब ने शुरू की नहीं की, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट थी वार्म अप्स में। तो वार्म अप को एक्सपेरिमेंट की तरह हमने यूज़ ही किया है, तो उस पर कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि नीदरलैंड वाला हमने जीत दी, फिर अभी श्रीलंका वाला भाग ने जीत दी, जिसको से मोमेंटम बना है। कल अगला मैच हमारा सबको पता है कि इंडिया के साथ है, मगर वो भी एक प्लान के साथ आएंगे, हम भी प्लान के साथ जाएंगे। और जहाँ पे आपने बात की हैदराबाद की, तो यकीन करें मुझे तो ऐसे लगा कि मैं पिंडी में मैच खेल रहा हूँ। आज जिस तरह क्राउड ने मोहब्बत दी है, और मुझे सिर्फ नहीं दी, पूरी पाकिस्तान टीम को जिस तरह मोहब्बत दी, बल्कि श्रीलंका को भी सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि हैदराबाद के जो क्राउड था आज, उसने क्रिकेट को सपोर्ट किया है। श्रीलंका को भी सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट किया, और बहुत मज़ा आया इनके साथ। मैं तो जो यहाँ की क्यूरेटर है, सबसे पहले उसने मुझे यही कहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं ग्राउंड आया तो उसने मुझे कहा कि रिजवान, इस ग्राउंड में आपने 200 करने ही करने। तो मैं आज भी उससे मिला हूँ, क्योंकि उनसे मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे या लोगों से। मगर बहरहाल क्या कहते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, हमें भी दुआएं मिलनी चाहिए। रिजवान भाई, बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, ये आपकी दूसरी जीत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 37 पे आपके 2 विकेट शुरू के चले गए, उसके बाद जिस तरह आपने एक परफॉर्मेंस दी और साथ में शफीक भाई ने भी दी, 176 रन की पार्टनरशिप हुई, और बाद में स्वाद शकील और आपके दरमियान करीबन 100 रन की पार्टनरशिप हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और दूसरी बात है कि आज आपने फ़खर को रेस्ट दिया और शफीक को लेके आए, तो ये प्लान आपका बहुत सक्सेसफुल रहा। और कहीं आपके जहन में ये था कि चेजिंग में हमेशा प्रेशर रहता है, अगरचे ये बैटिंग विकेट थी, लेकिन फिर भी इसी बॉलिंग यूनिट ने अफ्रीका के खिलाफ 400 प्लस रन दिए हैं। तो कहीं ना आपके जहन में ये सवाल था कि यार 350 के करीब टारगेट है, तो इस बॉलिंग यूनिट के खिलाफ हम चेज कर सकते हैं? पहला सवाल मेरे ख्याल से देखिए, अब्दुल्ला शफीक को लाना, फ़खर को रेस्ट करना, ये मैनेजमेंट और कप्तान का है। हम राय दे सकते हैं, एज ए सीनियर प्लेयर हम राय दे सकते हैं। दूसरा ये कि जहाँ आपने कहा है कि इस ऐसी टीम के खिलाफ जहाँ पे इन पे प्रेशर, मुझे तो बेसिकली देखिए, अगर आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 साल में अगर हमारे 300 प्लस चेज है पाकिस्तान में, अगर आप देख लें उसमें हमारे टॉप 3 का अहम किरदार था। तो जब हम जैसे ग्राउंड पहुँचे आज, तो हमारे अब्दुर्रहमान भाई जो कोच है, उसमें से उसने ये कहा कि रिजवान ये कि मुझे 2-3 प्लेयर और भी थे, उन्होंने कहा कि ये पिच काफ़ी बैटिंग पिच लग रहा है। अंदर जब हम बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरा ख्याल जब 33-32 ओवर हो गए थे उस टाइम, तो मैंने नवाज और 2-3 प्लेयर से यही कहा कि यार अगर 340 प्लस तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेस्ट है। अगर उससे ऊपर जाएगा तो इट मीन्स कि हम बॉलिंग थोड़ी सी ख़राब कर रहे हैं। 340-50 तक करेंगे तो हमने बहुत अच्छा कम बैक किया दरमियान में, हमारे बॉलर्स ने बहुत बड़ा कम बैक किया इससे, क्योंकि 340-50 हमने दरमियान में डिसाइड कर दिया था। अंदर जैसे आए तो सबको पता है कि शायद आप लोगों के लिए मिकी आर्थर की आवाज़ यही होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है। हमारे भी अंदर जाके हमारे भी सब ने ये पॉजिटिव वाइब्स थे कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 प्लस चेज किया हुआ है पाकिस्तान में। तो यही चीज़ें कुछ चलती रही 2 विकेटें गिरी है, प्रेशर आया, बहुत बड़ा प्रेशर आया। मगर मेरे ख्याल से वहाँ पे जो अल्लाह पाक ने हमारे जहन में डाला, मेरे अब्दुल्ला शफीक है, कि यार ये 20 ओवर में सिर्फ 100 रन पे हम रिस्ट्रिक्ट हो गया, हमने यार 20 ओवर में सिर्फ 100 करना किसी तरीके से। तो फिर उन लोगों ने अटैक भी किया, और हम इसी प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से श्रीलंका को डीप ले जाए और इसमें प्रेशर आ जाए। तो उसी प्रेशर की जिस पे हमने कोशिश की, उसमें वो आ गए थे दरमियान में। फिर कोई सवाल तो आपको नहीं रह गया था? अच्छा, 4 मीनार तो अभी नहीं गए, वो नाजिम साहब का कोई जगह है वहाँ पे गए थे, वो पता नहीं वो कहाँ पे था। जी सर। रिजवान भाई, पर्सनली आपके बैटिंग को लेकर ओडीआईज में पिछले 1-1.5 साल में आपका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, क्या चेंज आया? आप क्या किस एरियाज पे वर्क किए हो जो इतना ड्रास्टिक शिफ्ट आया आपके ओडीआई बैटिंग में पिछले 1-1.5 साल में? देखिए, कोई ख़ास काम ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे आता सिर्फ हार्ड वर्क है भाई, मुझे ना कुछ पता है।
نہ کچھ آتا ہے. میں صرف ایک چیز جانتا ہوں, وہ ہے ہارڈ ورک, محنت ہے بس. جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے, میں اس کو جانتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے, کیونکہ جو ڈیمانڈ اللہ پاک کا مجھ سے ہے, کیونکہ میں یہ سمجھوں کہ ایز اے مسلمان کہ اللہ پاک میرا لیے, تو یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والا, کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے. وہ انڈیا کے وراٹ کوہلی کا بھی ہے, وہ جو روٹ کا بھی ہے, وہ اسٹیو اسمتھ کا بھی ہے, وہ کسی کا بھی ہے. اور وہ زیادہ, کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی میچ میں آپ دیکھ لیں ایک ایج لگتا ہے. اگر میرا پہلا ہی ایج آپ دیکھ لیں 3 رن جو ہے وہ فیلڈر کے اوپر سے گئے, وہ ایک سامنے بھی جا سکتا تھا اس کے ہاتھ میں. مگر میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں, جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ سے مختلف چیز ہے, وہ محنت ہے, وہ بہادری ہے, اور پھر ایک غور و فکر ایگزیکیوشن ہے جو صحیح ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ آپ کریں. باقی تو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ کیا, ڈفرینٹ کچھ نہیں کیا. جو میری چیزیں میرے بیٹنگ میں پہلے سے تھی, میرے خیال سے وہ مینجمنٹ کی طرف سے جو مجھے بیٹنگ آرڈر جو دیکھیں پہلے سے 6 7 8 پہ آتا تھا, شاید وہ چیزیں ایکسپوز نہیں, چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں پہ T20 میں کیا کہتے ہیں مصباح بھائی نے اس نے اوپن دیا ہے, میں یہاں کی مینجمنٹ ہے میں 4 نمبر دیا, شاید اس وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح میں کروں. میرے خیال سے میرے پاس تو یہ چیزیں تھی پہلے سے. رضوان بھائی, آپ نے کراؤڈ کے بارے میں بات کیا, آپ 10-15 دن یہاں تھے حیدرآباد میں, تو وہ ایکسپیرینس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے, ہاسپٹیلٹی اور چیزوں کے بارے میں کیسا رہا, ٹیم کا ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپیرینس؟ ہاسپٹیلٹی دیکھیں, آپ لوگ سب نے بھی دیکھ لیا ہوگا, شاید کسی نہ کسی نے تو پکچرز لی ہوں گے نا ایئرپورٹ پہ جب آئے تھے, کہ نہیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھے. جس طرح ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں ویلکم کیا ہمارے ایئرپورٹ میں, لاجواب تھا. کراؤڈ جس طرح آیا آج سب نے دیکھ لیا, جس طرح محبت سے آوازیں تھی, سارا کچھ تھا, لاجواب ہے. ہمیں تو یہی لگا, میں ابھی شروع میں بھی کہا کہ یار ہمیں تو ایسے لگا کہ شاید میں راول پنڈی کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. لاہور کیونکہ ہمارا بڑا ہے, وہ بہت آتا ہے وہاں, مگر آج ایسے لے کہ راول پنڈی کے گراؤنڈ میں ہم پاکستان, ہمارا میچ ہو رہا ہے پاکستان والا. تو یہ تو کراؤڈ کی طرف سے ہے چیزیں. باقی اگر کون سا سوال تھا میں بھول گیا ہوں, کوئی تھا اور سوال تھا کہ نہیں تھا؟ یس بڑے واضح ہے. چلے نیکسٹ. Rizwan, congratulations on your win and on the 100. Behind the stumps, you saw another 2 hundreds from the 2 Sri Lankans, Kusal Mendis and Sadira Samaravikrama. A word on their performances on the 200 scored by the Sri Lankans. You said they performed well. Yeah, I'm just asking your opinion on those 2 hundreds. No. Look, the way they played it is outclass. You know that. But the pitch, you know, that is supporting pitch for us as a bowler also. When they're gonna batting, at that moment, we decided 340, 350 is if we restrict them there in that 340, 350, we're gonna bowl very well. And you have seen him in the middle of other hours when Hassan Ali comes, Shaheen Shah come, and Haris Rauf. They bowled very well and they restricted them there in 340 around that. And we decided that time. But you must give him a clap to Mendes and Sadia. They played very well. But you know, we knew that the pitch was very good. And inshallah, if we restrict him 350 between that, we're going to chase him easily with the help of Allah Pak. So we already decided that one. So Rizwan, you were struggling with cramps and back pain throughout your innings. So most of the players you see, when you get cramps, they tend to go for shots. But you used to run. So how do you manage to recover so soon and get along with your normal game? I think I will give him credit at that time for our physio Cliffy. The way he gave me some magic, I don't know what is you call him, the cramp fix is a medicine. Now somewhere you know that I have somewhere pain in my body, but somewhere I already told him in the presentation, like we have 4 minutes, you know that, and we use it at everywhere, brother. So this way, so Alhamdulillah, at the moment I am fine, but it sometimes comes, sometimes not comes. But I don't want to give him like go with the stupid start at that the moment, because you know the bowling of the Sri Lanka, they have a decent bowlers. If I give him the wicket at that moment, it's difficult for the new batsman. I have seen him because in my start of my career, because I was coming on 7 on 8 and that positions. If I give him wicket at that time, it's very difficult the other batsman. Yeah, we are luckily the way Iftikhar comes and they put him under pressure. These guys, they played impactful innings with Iftikhar, and Saud Shakil played in between that time. So I was lucky that time because they come and they perform very well that moment. Thank you, Ji. Thank you guys.